Wataganupan Korea di Tuhan Tanadong Resort Batam Baraton Pay Majalohita Hatani Tuhan Asyadiar Martonggo Mahita. Terima kasih masumbahan nami hubamu Tuhan natongtong manramotkon makasumani hanami haganuk kuriamu tongtong do itugu-tuguham ihasomaniham hanami bani haganuk perdalanan ni guluh nami das kubani panorang on ibagas malas ni urhan nami martupu AGP rumah nami bei siluhur nami lahu manjalohon bohal in mahatamu halaniai tondi muna pasing ma sorap ibagas uhur sa nagay pikiran nami ase boy matungon bapa izalohan nami hatamon nagabe pedoman nagabe petunjuk itong atongah ni guluh nami AGP buwi hamaholon nuan na idop pakok ka nami tapi ang guhatamu siat ibagas uhor sa nagay pikiran nami margugodohan nami mandupak kon haganukin halaniay tupakihamahan nami ibagas hatamon asi tongtong margogoh ka nami laho pasangap kon ham itong-atongah ni haganup guluh nami. Terima kasih mabamu ibagas Kristus Jesus sana martonggo hubamu. Amin. Wataganupan kurian ni Tuhan ta Jesus Kristus bahan partongguan batta bani minggu on ay mana tersurat bani buku pangukapon bindu pitu mamuka ayat sada dasubani ayat tulu pangukapon bindu pitu mamuka ayat sada dasubani ayat tulu sonon ma hatani Tuhan ijay dupai huidah ma opat malaikat jongjong bani na opat suhi-suhi ni tanoh on manjolom na opat logo ni tanoh on ase ulang mangombus logo hutano laut apa haganup hayu anja huidah ma homa sada malaikat na legan naik hun hapoltakan ni mataniari manjolom sapni naibata na mangguluhin malingdo ia mardilo-dilo bani malaikat na opatay nadop manjalo kuasa laho masedahon tanoh pakon laut in ninima ulang parseda na siyam lobey tanoh pakon laut agi hayupe paima isap hanami segala juak-juak ni naibatata bani pardopakan ni singan jay madas ni oras bataganuban Bapak inang bataganuban kurian ni Tuhan ta Jesus Kristus ang ibasahita memang buku pangukapon on ay masada buku sastra apokaliptik na bani bahasa Junani artinya ay mamambuka tutup atape menyingkapkan. Jadi boy sebuton ta buku pangukapon non ay masada kisah sonaha Tuhan membuka atap pataridahkon Rusiani hubani bangsani sonay ge hubani zuak-zuak na hinaholongan ni uhurni. Jana bani buku pangukapon non batahaganupan gati mamakai simbol gati mamakai angka na memang gati mahol hita lahu mga Rusi lao mga Rusi sonaha maksud ni tapi jelas duay masih pakai simbol bani buku pangukapon on ay maase ulang lambin terancam guluh ni sidia usih songon hita duay marianan bani sada daerah na terlarang anggo boy marsahape memakai bahasa gerak atap simbol nah on mahomani tujuan pemakaian bahasa simbol atap pegerak atape bahasa-bahasa simbolis na ipakai bani buku pangukapon on. Halanyay memang isa dari hita do, anggo ididah kita ibasa hita bani buku pangukapon on. Halak Kristen memang bani panorang ay ipardakdak. Jana memang langboy sedia pataridahkon kesetiaan kepada Tuhan. Langboy sedia pataridahkon sunaha hapor sayaon ni sedia dupak nalegan, dupak sekitar, apalagi dupak pemerintah. Mase halani Kaisar Domitianus bani panorang ai na memang betul-betul anti akan kekristenan. Dia betul-betul menghambat
pertumbuhan ni halak na porsaya. So nage pertumbuhan ni kata ni Tuhan bani panorang ai. Halanyai jelas do isabut ijon homa ahadu nagabe tujuan isurat kon buku pangukapon on ay madalam rangka lau patuguhkon harapan, lau patuguhkon na porsayaon ni sedia ase ulang mundur agepe dong tantangan, agepe dong mara, agepe bui na mengancam, bahkan kaisar sekalipun na mengancam si dia marhitay ha porsayaon ni si dia. Yuzur do marhitay bani buku pangukapon on agar mereka tetap setia. Ulang mundur. Masih halani unjon taridah bahasa sitaronon sebenarnya memang betul-betul doon nagabesada buah ni hapor sayaon ta panandayon ta kubani Tuhan na ibata. Halani ibata ganupan kurian ni Tuhan na dong resort Batam Barat on memang ang gudidah kita bani teks on bahwasani sitaronon tidak selamanya akibat dosa. Seseorang menderita, mengalami sitaronon, mengalami padutolon na burat, sedo semata-mata halani dosa, halani hajahaton. Tapi boydo ni halak bapainang marsitaronon, halani kesetiaan kepada Tuhan. Boydo ni seseorang marsitaronon halani memang betul-betul ia pokut tuguh kaporsayon ni kubani Tuhan. Ay do sebenarnya na icari tahun bani haganup di sini buku pangukapon on. Halanyai anggo membasa hita bani buku pangukaponon ninuhur taringat mahita bani dudingai ahama dudingai ay mana gati dudingkon hita nalahosal pudo ganu duniao sengadong natotap itano nalahosal pudo ganup duniaon sengadong natotap itano artini marhitay dudingon hubani hita ganupan patugahkon. So nahapi guguh ni si parkuasa. So nahapi guguh ni kaisar bani panorang ay. So nahapi memang jengis ni dunia on. So nahapi hebat ni dunia on. Ang gunini duding ay nalahosal kuduhal galup on. Langadong natutap. Langadong nakekal. Langadong nahot. Langadong na abadi. Halanyay ipatorang agihuban hita. Ase tetap mahita marjoloman. Ibagas hata ni Tuhan. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Memang anggo bani teks ni ambilan bata bani pertongguan bani miringguon memang mazangin do memang paroh ni Tuhan bani na padua halihonai halaniaha memang paroh nai lang nabutuh dan memang paroh ni Tuhan na padua halihonai anggo memang lang kita siap sedia lahu managam paroh niai boy do memang susah pikiran ta lahu mangidah ai tapi paroh ni Tuhan na padua halihonai adong songonon anggo bani halak perjahat paroh ni Tuhan na padua lihonai memang ay musibah. Tapi ang gubani halak na porsaya, kedatangan Kristus yang kedua kali bukan musibah tapi anugerah. Masih disebut musibah bani halak na lang porsaya, paroh ni Tuhan ay halani sedia do materlena bani dunia on. Halani sedia do maasik bani keinginan sendiri. Halani do sedia do maasik bani haroso ni sendiri. Halani ay jol manalang porsaya pasti akan dihukum oleh Tuhan. Tapi masih disebut bani halak na porsaya kedatangan Kristus yang kedua kali adalah anugerah. Halani halak na porsaya pasti akan mangiankon Jerusalem na baru. Nalang adong dapat kita itong-atongan ni guluhta i dunia on. Memang halak na porsaya pokok na lang porsaya pasti dumate. Tapi kita lihat perbedaan ni halak perjahat pokok ni na porsaya. Ang halak na porsaya ay memang mati do sedia tapi sementara. Tetapi pada akhirnya mereka pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan itong-atongah ni guluh ni bani panorang simagira ay. Halanyay hubat ni hita haganupan nahado jaminan hubani halak na porsaya mangiut konteks ng 9 taon. Nini do isobut ijon bani teks ng 9 taon bani ayat sada ay. Duk ay huidah ma opat malaikat jongjong bani na opat suhi-suhi ni tanoh on manjolom na opat logo ni tanoh on ase ulang mangumbus logo ku tanoh laut apa haganup hayu ahadu artinya kuban hita haganupan artini bani teks on Johannes mangidah bani ari simagiraan bani ari penghukuman paima opat logo mangumbus isuruh na ibatado bapay nang malaikat ni laho manjolom logo ay. Ahado artini logo na mangumbus bani teks ng 9 taon on masasitong ni gambaran hukuman. Gambaran penghukuman daripada Tuhan.
Memang anggo duma sopat memang lopas ay, marombus luguay, hancur mahaganupan dunia on. Hayu, tanah, laut, haganupan pasti akan berlalu. Halanyai ase ulang lobe iparseda, laut, hayu, tanah, pakun haganup ay, iberi na ibata, hubani hala na porsaya, hubani haganup juak-juak ni, hubani hita maa. Aman iberi na ibata zaminan ay mamarhitay ibiri hubata materay. Sap ni nang hubani tes ng bilang taon. Magat ni sap ay atape materay ay. Artinya ay ang guysomot hubanihita haganupan sap atape materay ay macincin na mansahkon sada barang sebagai tanda jadi hubani parjual hubani pambuli. Artinya paiman ay bata parsedahon dunia on. Sebelum Allah menghancurkan seisi dunia ini, parlobe do bapainang malaikat ay mancap pardopakan ni zuak-zuak na porsaya sebagai bukti si dia domma sah milik ni naibata na mendapat warisan ay mahaguluhan si sadokah ni dokahnya. Jadi ang gosap on, materay on, domma dong banhala na porsaya. Zaminan doon hubanihita. Agi hubanihita sa resort Batambarat on, domma isap hita. Domma imateray hon guluhta marsadasada. Lang hubani hukuman, lang hubani maut na gabi ending ni kehidupan ta. Tapi halani dumma imateray hon guluhta ay sa layak ni naibata duay, si beri-beri ni naibata duay, lang mungkin maseda bahita. Kita tidak akan menerima hukuman yang daripada Tuhan Allah. On marana gabi sada perenungan na perlu irenungkon hita itong atong ni guluhta on. Agepe mungkin nuan kehidupan ta memang sangat berat. Halani pandipat ni pandemi COVID-10 siya on. Tapi sada duhasan na perlu si Jolomanta, ternyata ham au hita on haganup, ternyata telah dimateraikan oleh Tuhan. Kita telah disahkan sebagai anak-anak Tuhan yang akan mewarisi harajaun negeri atas ay. Alaniay agepe roh nuan tantangan. Songon nayalami ni kuria na parlobi ay. Songon nayalami ni kuria na pitu sanggah pelayanan ni si Johannes on. Memang mereka berserah. Mereka marsitaronan. Mereka memang iayak-ayak, bahkan dibunuh oleh kaisar Bani Panorang ay. Tetapi tetaplah teguh di dalam iman. Mungkin nuansa tasonari lang iayak-ayak songon pengalaman ni gereja mula-mula Bani Panorang ay. Mungkin situasi tasonari berbeda. Mungkin kita sekarang dikejar dalam tanda kutip oleh virus corona on. Huzama kita mengalu. Huzama kita marsuhuta. Huzama kita marondos. Jawaban ni kembalilah ke jalan Tuhan. Tetap mahita marhaporusan hubani Tuhan. Memang langdong gabesada zaminan ay ang guduma memang pokut kita martonggo, pokut kita manangarhatan Tuhan, kita terbebas dari staronon. Langung kau may baga-baga kun Tuhan ay. Tetapi kita akan semakin diberi kekuatan. Kita akan semakin diberi malas nihur itong atongahan ni guluh taon. Halanyay tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Ang Tuhan ay tidak akan pernah lupa hubatta. Terkadang kita lupa hubani Tuhan. Anggo Tuhan ay sifatnya setia. Setia mengidah kita bagaimana kualitas iman kita. Anggo Tuhan ay lang ongga lingot panonggor ni agi bani situasi tasonari. Sonay do mani pangidah ni pakawah ni agi hubani kuria na pitu ay bani panorang ay. Tapi adong do sada nayarapon ni Tuhan hu tonga-tonga ni guluh taon. Asa tetap mahita setia, tetap mahita marhapurusan hubani Tuhan. Halani dong ope panorang. Roh sada malaikat na hunaguri atas ay, pasingat kun hubani malaikat na opat ay, ase ulang ipaloas, ase ulang mangombus logo hutanoon. Halan ng godong masopat ipaluas sa dia bapay ng logo ay mangombus hutanoon. Ang gunini teks ng bilang taon, masida mahaganup, tano, laut, hayo. Haganup isini dunia on, pasti akan rusak. Halanyay, kehidupan kita adalah kehidupan yang tetap dijamin oleh Tuhan. Langadong si habiaranta. Jadi agepe misal ni wabah on semakin mengancam kehidupan ta. Tetapi kita yakin akan penyertaan Tuhan. Kita yakin akan janji penyertaan Tuhan. Itong-atongahan ni guluh taon. Halanyay ni nindu bani ayat tuluay. Ulang parseda na siyam lobe tanoh pakon laut. Age hayupe. Paima isap hanami segala juak-juak ni naibata ta bani pardopakan. Jadi onma nagabisada malas ni urhubata. Hape hitaon dumma hape isah kon naibata. Dumma isap.
Dub maisah kon na ibatahi gabi anak ni. Langadong siya biaran ka. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau memang kita tetap setia kepada Tuhan, pasti Tuhan ay akan mengurupi kita itong-atongahan ni guluh taon. Halaniay ang disebut ijon malaikat, berarti dia ay sebagai suruhan ataupun perwakilan ni nebata hadir itong-atongahan ni guluh taon. Ay doman ni nayalami ni kuria na marserak bani panorang ay. Adong doman ni perwakilan ni nebata hadir itong-atongahan ni bangsa na marserak bani panorang ay, agito nga tongah ni halak na porsaya bani panorang ay, artini adong do namin jamin siya. Kita pi adong do namin jamin hita ahama ay, tundi na passing tetap do ay marianan ito nga tongah ni guluhta. Jangan pernah mundur, tetaplah setia kepada Tuhan. Agipe semakin hari semakin begal si tarono na idop pakong kita. Memang isadari do ay. Alani sonari ya korja pe do agak sulit ya. Kebebasan untuk keluar rumah pe sangat ketat, sangat disiplin. Lang be songon nahinaan kita boy bebas merdalani, bebas merbelanja, bebas kita merpiknik hu kampung Melayu, hu pantai, hu Barelang. Ang gusonari memang ya mungkin on masonari ya keadaan membain kita marsitaronon itong atongah ni guluh taon. Tapi marilah kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Dumay sap kita. Duma izamin na ibata kita bahwasani Tuhan itu pasti akan mengurupi kita itong-atongahan ni guluh taon. Halanyay, jadilah menjadi orang Kristen yang kuat, yang tetap setia. Ulang kumahalan ni roh koronaon mundur kita usi. Lang tuguh ka porsayon tahuban ni Tuhan. Ulang kumani marungut-ungut. Halani situasyon, halani lang adong artini. Na perlu ay tetap mahita martonggo marondos tongtong kuban Tuhan, sebab memang ada selalu jalan yang terbaik yang akan Tuhan berikan itong-atongahan ni guluh taon. Halanyay opas kon hita mahaganup ahana masa batta agi hasusakan agi masalah masa depan, masalah ninyombah. Memang minggon do may zalo nyombah tara nilai rata ni rapor nilai kelulusan. Jadi memang malas duhur aida sada sisi memang malas mahurni nyumbah ta. Sangon nyumbah namin mamisal ni rumah kan, malas mahurni halani lulus duya. Ang gulang kinandong kopiton, rado dah kamda bahak na lang lulus. Ay nokkan huzalo nilai kelulusan ni icatat do jay anak anda lulus ni. Malas mahur. Cuma beda. Ang buhinan hita lulus ge halani ujian, halani mapala-pala do hita halani hasil keringat do hita luluson. Jadi izalo hita misal ni nilai kelulusan naik dan kita lulus malas duhur. Engko belakangan non dah anak-anak SD, SMP, SMA na lulus lang nung pala malas duhur ni. Halani memang naipaluah kopit do halako na si lulus ni nuhur ma. So na dutunggi kan. Tapi atak na sunapi ay kan begitu. Agipi memang sedo halani kopit lulus ni bahta. Memang sunay memang iya open na terjadi itung-atungan ni guluh taon. Tetapi kita bersyukur. Artini namasi itung-atungan ni guluh taon lang adong nalang ibagas buto ni Tuhan. Tuhan mengetahui segala perkara, segala tantangan yang kita hadapi. Na jelas, ang gunini do ding nokan na do isabutkan nami, na lahusal po do ganup dunia on, sengdong na totap, itano on. Ahado na totap, iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, haporsayaon tahuban ni Tuhan, on man na totap, on man na kekal. Halanyay, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, itong-atongan ni guluh taon. Asyaha, asyaboy tongon hita mandalan na guluh harosuhni, itong-atongan ni guluh ta i dunia on. Amen. Matonggo mahita. Terima kasih sumbah nami hubamu Tuhan, bani hatamu nadop ondos suban nami. Ya zari hamha nami marhitei hatamu bani panorang on. Asya GP buwe sitaronon na idop pakokanan. Asya GP buwe tantangan na idop pakokanami songon pengalaman ni gereja mula-mula sanggah pangidangyon ni si Johannes. Lang ongga mundur si dia bani hapor sayaon ni. Lang ongga mangeluk si dia bani hapor sayaon si dia. Bahkan roh tubuh ni do kesetiaan pokon hapor sayaon ni hubamu. Ondo mani bapa na maningondong ban nami kuriamu. Asya GP nuan hanami mandupakon virus corona. Na lang memang ibutuhkan nami atigan doon berakhir. Halaniyay maningon tuguh ma tongtong hapor sayaon nami hubamu. Lang ongga mundur hanami lahu mengamin kon haganup hatamu. Halani izin do bapa jupakanay malas nihur itong atongan ni guluh nami. Parorot kam hanami haganup kuriamu na dong iresot batambaraton. Ahape Tuhan surah-surah nami. Huzapi hanami manlaka.
ahapin wan horja na i horjaok kanami, manupa dyan na mamasuma-sumaham. Dyan na hama tong bapa, mamuhui uhor sa nagpikiran nami. As itong golgolhan nami marondos, martonggo. Dyan na tutap tuguha por sayon nami, hubamu. Langong gamundurhan nami, agipibuit nuan tantangan. Tapi justru hasosakan si taronon nuan na idupakok kanami, lahu patuguh ko na por sayon nami doin bapa lahu mangirikon ham. Marapasupasu maham banya ganup keluarga nami bey. At nasunahapin nuan keadaan ni sedia. Tongtong maham makawahkon, tongtong maham masarion haganup perguluhan ni sedia. Terima kasih mabamu Tuhan. Ondos mahutangan muhan nami, ibagas Kristus Yesus hanamartonggo hubamu. Amen.